So, sa makausap pa, may gabi ka natang tanan. Murag, karon nga panahon, murag grabe ka init. Hopefully, atong mga ulo di po init, no? Matakdan sa panahon. Kay karon summer, grabe po ka daghan sa trabaho. Pero way problema, kay daghan may mo trabaho. So, sa ako ang natad sa trabaho, instead nga summer, malipay na ako kay summer, murag wa na kay estudyante, pero karon perting daghana sa nag-summer nga mga estudyante. Naglibog na ang nagdala sa OJT o sa mga practicumers sa mga estudyante sa agriculture kung asa na ila ipangbutang. Kay most nga mga kumpanya o mga agency na pulo ra gyud ang pangdawaton. O niya sa kapila kadaghan sa mga practicumers, mao na nga nagdasok karon ayon sulod sa issue compound. So gani na atos amo si anak ni Kuya Paul. So grabe pod ang mga activity. So bisan pa ni anak mo kay suna no, ningtak na sa kagabion sa midweek prayer, di na to kalimtan ang atong magbubuhat tungod kay nasayod ta nga sa diin pinaagi sa pagduol nato sa iyang balay nga lampuanan, mao ni pamaagi nga makahimo ta sa pagdaig ngadto kaniya. So nagkapasalamat ko nga sa dining takna ang ato ang key group sa Birya mo ay nagadumala. Actually nier, sorry na lang gid kay nakalimot ko sa atong namitingan nga magdala direct. So nangayon ako kuan pasensya kang Niro kay pertigyo na kong limuta. Diha na ko nakahinumdom nga nagkaon-kaon na sila pahanda sa likod. So sunod na lang pod, mawi na lang isunod. So bitaw no. So sa kadaghang mga kuan sa ato pang huna-huna murag usay daghan kay malimtan. Pero nalipay o dakong kalipay nga si diin mahatagan og tas. Kay og mahatagan tagtas magsayo man anhi, no? So ningtak na sa kagabiyon, salamat kay sa minsay sa alawiton nga si diin giawit sa ato ang makaubanan. So murag mao na gyud to ang team song sa Beria Care Group, ang Majesty. So ang minsay sa alawiton makaisunan nagpahinumdom kanon ay kanato sa unsa ka maayo ang Ginoo di ma-explain. No? So matod pa Mrs. White, bisan pa ang mga dahon isulat nimo ang iyang gugma dili paigo. Singon ana makaisunan ka Majesty ang Ginoo. So ningtak na sa kagabion magtuon lang taog mubo nga pulong tungod kay parang unsa ni? Naatay makutlo o naatay makaon isip espirituhanon. So wala ko nakahimo og PowerPoint kay sa kabisi nga isa niro ganiha ko wala na PowerPoint kudig sila ni. So wala na PowerPoint. Pero gusto na ko kay basin magsikog yaw-yaw diri mga tuog mo diha, mga wa mo diha. Ang ako na lang pamati mo kay ato ang topiko nigtak na sa kagabion akong gikutlo sa usa ka sugilanon sa usa ka sikat nga composer sa usa ka kanta. Samtang maghinahinay ko diri og kining saysay sa iyang kaagi nga makuhaan nato dakong ehemplo sa atong pagtuog pagpangalagad. Ilabi na isip ko sa kakristonan kung unsa kakahibulungan ang grasya. So pamati mo kay naa ako'y ihatag. Kung kinsa tong makatag-an kung kinsang karakter ni imong tawhana nanatay pangload. Ayaw ka ulaw, kuwaara ni diri kay parang di mo makatuog, mamati gyud mo sa ato nga sugilaw ng takna sa kagabion. So kaagi ni sa usa ka tawo. O murag hilig mo music, maybe nakabalo mo sa iya nga pagkatao. So ang teksto nga atong pagatun-an nigtak na sa kagabion, akong gikutlo diha sa 1 Timoteo 1:15.
Mangita tag ikaduhang mata. 1 Timoteo 1:15 nag-ingon siya dire. Kasaligan og takos pagaduaton sa buk-os ang ginaingon nga si Kristo Jesus mianhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala ug ako ang labaw sa mga makasasala. So, dihangin ako katiling sa pagduko sa tong ulo alang sa pagampo. Niningtak na sa kagabi o Diyos, kami nagpasalamat kanimo nga ikaw naghahatag sa kanimo kahigayunan aron sa din sa paduo sa imong balay kalampuanan. Makapamati sa mamisay sa aluton, misay sa pulong nga naghahatag og pagpadasig sa pagtug pag-alaga na kanimo. Wala kami arang mahimo o Diyos kung wala ikaw, busan itak na sa gabion kami maghangyo kanimo. Ikaw magatabang ka namo sa pagsabot ni ini. Kay kung wala ang imuhang balang espiritu may magigiya ka namo, dili namo ni masabtan. Tabangi kami o kini among lauman nga madawat, pinaagi sa mga pag-ampo, pinaagi sa ngalan ni Jesus nga manluwas. Amen. So, ang pangutana. Kinsa may muangkon nga nakasala? Ha. Tanan. Kinsa pud kay muangkon nato nga walay sala? Wala gyud puy muangkon. Kay ang balaang kasulatan nagkanayon. Kung ikaw muangkon nga walay sala, delikado ang imong pagkatao. So ningtak na sa gabion mga kaisunan atong batbaton ang sugilanon sa usa ka kinabuhi sa usa ka tawo. Mao ning akong giingon sa inyo ha, nga kung makailaga mo, hands up lang mo diha kay makadawat mo ning 100 pesos. No, parang di mo katuog diha. So, akong hinay-hinayon sa pagbatbat. Kini siya na tao ngadto sa London, England. Dili diri sa atong nasod. Natawo siya na atong July 21, 1725. Wa pagyutaan ni. Usa ni ka history nga makita nato sa Google. Unya namatay siya ni adtong December 21, 1807 sa pangidaron niya 82. So taas-taas na gyud makaisunan ang iyang pangidaron. Ayang basig akong kuan basig malipat ko mastorya na ako ay sa makauna lang gyud ang sa makauna lang gyud pamati. So ang iyang asawa makaisunan si Mary Catlett. Nanay na kaila? Si Mary Catlett. Ang iyang inahan is si Elizabeth. Di lang nako panganlan ang apelyido kay maklaro na. Si Elizabeth. Dayon ang iyang papa di pod nako nganlan kay pareha silang pangalan kay junior siya. Senior. Ang iyang trabaho sa imong papa usa ka Navy. So, naa sa kadagatan o kapitan sa kadagatan. Nakagets? Dayon, ngun ani iyang sugilanon. While sa iyang pagkabatan-on nagatubo siya, gipangga sa sayang inahan nga si Elizabeth. Sa pagpangga sa iyang inahan, gidalagyod siya diha sa Kristohanon nga pagtulunan aron mutubo siya nga unsa lig-on unya sa iyang pagpangalagad. Pero sa wala damha sa usa ka makasubo nga panghitabo sa pagpangidaron niya og 7 anyos iyang inahan nga si Elizabeth ni pahulay. Pirting niyang guula sa iyang kabatan-on nga 7 anyos, wala na siya inahan. Ang makasusubo pawid nga butang sa pagkamatay sa iyang inahan, wala makaanha iyang amahan. Ngano man, tuwa sa kadagatan naglabigar, tagpila ka tuig usa pa makauli. So tuod man si kining maong tao sa iyang panghuna-huna wa na ko'y amahan, awan ako'y inahan. Amahan na lang pero wa pagyud diri.
Mao to ang iyang amahan naningkamot pod nga makalabigar aron sa din iyang makuha iyang anak. Pero I don't know sa lang pod ka tuig nga miagi na unsa man ang iyang amahan nakakita na pod og lain naminyo og ikaduha nga inahan niya. Mao to ang gihimo sa amahan magpadala na lang siya og kwarta sa iyang anak aron makapadayon sa pag-eskwela. So gihatagan siya kwarta aron sa iyang elementarya makapadayon sa eskwela. Tuod man nag-boarding house siya. Tuod nakita sa mong bata mga kaison nga daw murag wa na may nagmahal nako. Wala diha akong amahan. Samot na nga wala na ko inahan. So niabot sa dakong punto nga siya nahimong gitawag bad boy. Diha sa eskwelahan. Grabe namang di makaya ang iyang kinaiya. Kaya wala na yung nagmatuto sa iya. Tuod man, sa nadunggan sa iyang amahan, ngayon ani iyang anak, nagdali-dali og pauli. Og nag-edad na siya og 11 anyos. So pila na katuig? 7, 8, 19, 11, 3 years. Gikuha si siyang amahan kay gusto sa iyang amahan nga siya na gyud ang matuto sa iyang anak. Pero ang nahitabo kay iyang gikuha iyang anak pero gikuyog niya diha sulod sa barko. Kay siya kapitan, so naa siya diha sulod sa barko. Unya nalipay iyang anak kay naa iyang papa, pero ang makasubo nga panghitabo kay iyang ina-ina wala kayoy kuan sa iyaha. Kay ikaduha naman siyang inahan. So diha sa maong barko ang nakaapan kay kini nga maong barko grabing kahilayan. Diha sulod sa mong barko. Ang karga ni mong barko is mamaligya, mga lamas, mga bisan unsa nga karga ana samot na nga sa diin adunay gibaligya nga mga tao. Mao ni gitawag ang mga sakyanan is slave trader. Sumurag nakakuha na mo sa ato murag wa naman karon nga panahon. So dito nakita niya, grabe unsa naman ni mao na poy na kuan sa iyang pagtubo. Ngon ani di ay ni panghitabo, grabe inom tanan bisyo na sa maong barko. So mao to sa pag-edad na niya 15 anyos, ninghawa siya sa iyang amahan. Kay ngano, gusto na gyud siya nga siya sa iyang kaugalingon makatindog. So gipasagdan sa siyang amahan, o sige kay mao man imong desisyon, di man ka diri kay siya panghuna-huna wa jud koy makuan diri. Kay akong nakita sa akong palibot pulos masamot ko kaway ayo. Mao tong gusto siyang mulahi. Mao tong gipadala pyud siya sa iyang amahan sa lain nga barko. Kay gusto man siya nga mulahi. Tuod man dito na sa laing barko makaisunan sa iyang kabatanon abot na 15 anyos. Pag abot sa mong lain nga barko makaisunan, mas ni grabe ang kahilayan nga iyang nasugatan. Di lang kay ni grabe, kundi apil na pod siya. Inom, grabe, kulata, grabe ko sukay mangulata. So mao to nga ang maong kapitan po sa maong barko sa kalagot gipatawag siya o gipakulata kay naa siya sa laod. Mao to ni atong higayon naka-realize siya. Sa stilan no, murag hapit na siya mamatay tungod sa kulata. Naka-realize siya, na stilan nagmamatay ko. Sayang huna-huna, wa bitaw koy kwan, walay nagmahal nako. So hangtod makaisunan nga si diin ning apil na gyud siya sa usa ka tawo nga sa diin na maligya og laing tawo. Mao man na sa Africa. Na maligya gikan sa Amerika, manguha sila og mga slave. Mga unsa pa na? Himuon nilang kuan ba? Ulipon.
ngun ana sa unang panahon makaisunan, ang African diha ginapanguha ang mga taong itom. Kay grabe magyuna sa ilang kon sa unang panahon. Kay ang mga itom himuon ra gyud nila og mga sulugoon. Dakpon ka dayon ibaligya sa laing nasod og himuon kang sulugoon. Unya ang nakaapan kay kung aduna sila'y madakpan nga mga babae, kining maong tao, before nila ibaligya, ila sang lugoson. So nagkaanam na gyud ka, why ayo gyud ang iyang kinabuhi. Pag abot niya 19 anyos, ning sakay siya sa usa ka Royal Navy. So kanang Royal Navy pinaka sa pana halangdo na kaiba inila nga barko. Samtang sa pagsakay niya mong barko makaiso na kining barko ginganlan siya og Greyhound Navy. Nagits na nakagits. Wa pa ni hands up. Greyhound Navy mao ni ang nasakyan. So usa man siya sa nagpamaligya og mga slave. Motong silang huna-huna kung adunay ilang maangayan nga mga babae, ila sang lugoson, usa pa nila ibaligya. So sa wala lang damha, 1748 nahitabo sa nagpangidaron siya 19 anyos. Usa ka makasubo nga butang nga niabot diha sa laod. Pinakalaod samtang sila nagabiyahe. Sa ilang pagbiyahe, wa na kay makita. Nga ang imong makita, lunlun na lang yung tubig, lunlun dagat. Unya, ni abot ang pinakakusog nga unos nga wa lang damha. Ug sa diha makaisunan, dito nibati siya kahadlok. Mamatay na gyud mi ani. Wa ko namatay atong gikulata kog maayo pero murag dinhi na gyud mitaman. Kaya ang iyang gisakyan nga barko grabe nang tuya-tuya maayo makaison. Murag si Jonas. Grabe na gyud tuya-tuya iyang tan-aw musulod na ang maong tubig sa maong barko. Bisag unsa kadako sa maong barko tungod sa kakusog sa maong unos. Ang tanan ng mga tao, gipanglabay na uban nilang mabutang kay gusto lang yun sila nga maluwas. Pero siya makaisunan, bisan sa iyang kaisog. Dito nga higayon, ni bati siya kahadlok. Sa di naman yun ay ni basta-basta. Isa, murag din hiragid ko taman. Di na yun ako makita ang akong amahan. Pero sa maong nga panghitabo, gipangita sa siyang amahan. Kung asa siya nga barko nga nakasakay. Grabing pangita sa iyang amahan. Kaya gimingaw na sa bayang amahan. Pero sa dihang nahibawan sa iyang amahan, kini nga barko ay nasakyan og tuwa karon sa laod og giatake sa dakong unos. Pirting hilak sa iyang amahan. Siya daw, wa na gyud to, di na gyud may makita sa akong anak. Tuod man makaisunan, tila ra may istorya. Samtang siya diha sa barko makaisunan. Unang higayon nga gibati siya kahadlok ug una usab nga higayon nga iyang nahinumduman ang gitrain sa iyang inahan sa gamay pa siya. Isip usa ka tinuod nga Kristohanon. Sa kadugay na sa panahon wala siya nag-ampo sa Ginoo. Walay Ginoo para niya. Nakalimtan niyang Ginoo pero ni atong higayon na nakahinumdum siya sa kabuutan sa iyang inahan nga mo'y nagmatuto kaniya nga mahimong usa ka tinuod nga Kristohanon. Mao to makaisunan didto nga higayon ning tulo ang iyang luha ug naghangyo siya sa Ginoo. Ginoo, kung imo man kong luwason, ako yung i-offer ang akong kinabuhi nga tahanha nimo. Kung aduna pa may laing higayon nga
Niining higayuna nga daw wa na gyud mi paglaom. Malunod na gyud ni maong barko. Kung imo magani kung luwason, kung naa mangani ka, mualagad ko nimo. So pilar may istorya makaisunan, ang Ginoo makaisunan, nakita niya kung unsa kasinsiro ang iyang matag kasing-kasing nga nagahangyo niya. So pilar may sugilanon, nawa among bagyo o nakalabiga ra gyud sila sa daplin. Tuod mga kaisunan, perting lipaya sa iyang amahan nga nakita pa sa siyang anak. Apan pila lang pud ka mga tuig, gikan sa 1748 pagka 1750, gibawian po kinabuhi ang iyang amahan. Pero ni anang mga tuiga, sa iyang mga saad sa Ginoo, nakalimot siya. Kung anak ba ito makaisunan, na yung mga saad nyo makalimot. So, kung anak yun atong asay pagkatawhanan makaisunan. Iyang saad sa Ginoo nga, nakalimot siya. So, pero, diha nasulod sa iyang kasing-kasing, hinay-hinay na og gitib, pinaagi lang na atong maong panghitabo. Pagkawa sa iyang amahan, dito na po siya nakarealize, nakahuna-huna, siguro, nakaingon siya, ado nagyoy plano ang Ginoo sa kuha. Kini pagpahinumdum sa kuha nga mobalik sa iyaha. So, una na ba sa atong kinabuhi makaisunan, no? Kung daghet mga pagsulay usahay diha na ta mununot og matagaan ta og tubag sa atong pagampo, pag wala makalimot na puta og nanapoy pagsulay balik na pud. Una gyud atong pagkatawhanon makaison. Ngun ana pud na ang kinabuhi agoy hapit na ko nakalito. Ngun ana pud ang kinabuhi ning maong tawo makaisonan. Mao to pagkamatay siyang amahan. In 17 nakalimutan ko kaysan. 1750 o pag-abot sa 1773 kahilig man day siya magsulat og kanta. 1772 iyang gi-compose ang usa ka kanta. Kinsa? Kinsa nakauna? Naara ko. Nanay nakatubag makaisunan. Ako na lang pong ihatag ang maong pangalan sa mong tao. Way lain kundi si John Newton. Og ni atong 1772 iyang gi-compose na yung maong kanta pero wa pa kay tono. Dayon pagka 1773 iyang gi-offer ni nga maong kanta sa bag-ong tuig na atong 1773. Pagka 1779 makaigsunan ay pa na-publish ang maong kanta nga unsa? Amazing Grace. So, ang Amazing Grace makaisunan, although bisan og wala na ang maong tao nga nag-compose niini, pero usa kadako kaayo o makapatandog nga kanta nga bisan pa unsa katig-as imong kasing-kasing ikaw mahupay yun. Kung kantahon lang nimo ang Amazing Grace, how sweet the sound. So na-compose na niya tungod kay nakita niya tungod sa grasya sa Ginoo siya giluwas. So adunay dako o tulo ka dakong punto nga atong kwaon makaisunan sa mong sugilanon. So una sa naman skill po dahil naman mo on. Una kadakong punto makaisunan is una is walay tao nga imposible nga mausab. Bisan
di ay makaisunan kung unsa katig sa imong kasing-kasing. Kung ang grasya na sa Ginoo imong pamalandungon, ikaw mahupay. So, matod pa diri, bisan pa sa kangitngit sa iyang nangagi, si Newton napasaylo og nibag-o pinaagi sa grasya sa Dios. Ikaduha, ang tinuod nga paghinulsol magdala og kausaban. So nakita nato ang kinabuhi ni John Newton makaisunan. Nasa diin siya naghangyo sa Ginoo. Nga hatagan pa siya og laing higayon nga magbag-o. Pero diha siya nabag-o apan inanay. Og sa dihang nabag-o na iyang kinabuhi makaisunan, naghinulsol siya. Ang tinuod nga paghinulsol mao pag-usab sa maot nimo nga kagahapon. So, dayon ikatulo ang pinakadakong punto, ang grasya sa Dios libre para sa tanan. So, bisan pa unsa kapulaing imuhang sala makaisunan. Ang grasya sa Dios igo na alang sa matag sa kanato. Atong basahon ang sinulat ni Apostol Pablo ngadto sa Timoteo makaisunan. Dugang pagpamalandong. Sa Episo 2:1 hangtod 5. Nindot kay siya mga kaisunan. Ingon sa diri, ug kamo iyang gibuhi sa mapatay pakamo tungod sa mga kalapasan ug mga kasalanan. Nga niini nagagawi kamo kaniadto uyon sa paagi niining kalibutan. Uyon sa pagbuot siguro nim kayson pagbuot sa kagamhanan sa kahanginan sa espiritu nga karon mao ang nagalihok diha sa mga taong masupilon. Sa ilang taliwala kitang tanan na nagkinabuhi kaniadto diha sa mga pangibog sa atong unod nga mga matinumanon sa mga pangandoy sa lawas ug sa hunahuna ug busa sa kinaiya mga taong ginaligot-gutan sa Dios sama sa ubang mga tao. Apan ang Dios madaygayaon sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma alang kanato bisan sa mga patay pa kita tungod sa atong mga kasalanan nagbuhi siya kanato uban sa luwas tungod sa grasya nga luwas kamo. Sumuo ni ang kinabuhi ni John Newton makaisunan si din usa ka mahatagan nato og pagtulunan. Nga usay moabot sa atong kinabuhi nga aduna kitay mga gipangsad sa Ginoo kita mag-usab. Basin baya og mawad-an nga tatag kinabuhi nga sa diin. Taman lang ta sa pagpangandoy nga mag-usab. Pero sa atong kinasingkasing usahay ipakita nato nga maayo ta. Pero sa pinakatinuod nga sa sulod morag sinulat ni Mrs. White, The Great Controversy. So ngun ani ang kinabuhi ni Newton makaisunan. Nga samtang siya nag-usab, dili po diha-diha inanay ang iyang pag-usab. Og iyag yung gidawat ang grasya sa Ginoo. Og nakakumpos siya sa Amazing Grace. How sweet the sound. Og sa Bisaya pa na, kahibulungan nga grasya nga gihatag ni Jesus. Ako walay pulos, iya nga gitubos. Mahal man ako sa Dios. So dinhi ako kutob sa atong mensahe. Hopefully natay makutlo sa atong natun-an itak na sa kagabion og may gabi ka natong tanan.